Okay, let's start our discussion by reciting basmalah. Oke, hari ini kita akan membahas exercise ya, sentences with multiple clauses, skill 6, 7, dan 8. Minggu lalu kita sudah membahas materinya dan sekarang kita akan membahas exercise-nya. To review ya, untuk skill 6 ini adalah penggunaan coordinate connectors ya, di mana dua klausanya ini sama-sama independent clause ya. Contohnya, Tom is singing and Paul is dancing. Tom is singing itu independen, Paul is dancing juga sama independen. Berarti konektor yang dipakainya biasanya adalah fanboys ya, for, and, nor, but, or, yet, so ya ini nih. Kemudian kalian hanya perlu menentukan saja apakah kalimat sesudahnya itu kontradiktif atau additional informations atau sebab akibat ya. Untuk menentukan konektor yang tepat, kalian harus lihat nih kalimat yang keduanya. Kalau emang dia kontradiktif, berarti biasanya pakai but ya. Kalau dia pilihan atau alternatif, dia biasanya pakai or. Kalau misalnya itu adalah sebab akibat, biasanya konektor yang dipakainya adalah so, begitu ya. Begitupun dengan yet ya. Nah, coba kita lihat exercise-nya langsung. Untuk exercise 6 ini yang nomor 1 sama 2 sudah saya bahas ya. Sekarang number 3. Number 3, Anissa, please, Anissa. Number 3, correct or incorrect? Incorrect. Incorrect. They are trying to sell their house. It has been on the market for 2 months. Kenapa ini incorrect? Dia akan house. Nggak ada kata penghubungnya. Ya. Tidak ada apa? Konektor. Harusnya konektornya apa? They are trying to sell their house, koma, it has been on the market for 2 months. Harusnya konektornya apa? According to you, ada yang lain teman-temannya yang bisa bantu jawab? Konektor yang tepat apa itu untuk number 3? Coba kalian lihat kalimatnya itu apakah kontradiktif, apakah additional information, apakah sebab akibat. They are trying to sell their house. It has been on the market for 2 months. Berarti harus apa konektornya? N, betul ya. Jadi N itu ditaruhnya setelah apa? Setelah koma ya. Sebelum it itu harus ada konektor N. Ya. They are trying to sell their house, comma, and it has been on the market for 2 months. Oke, kalau ini incorrect ya, missing konektor. Oke, number 4. Number 4, Reisha Pierce. Incorrect. Kenapa dia incorrect? Jadi yang salah di bagian mananya? Soknya, harusnya soknya di mana?
Ya, ini misplaced konektor ya. Betul, ini incorrect. Yang salahnya di so-nya. Harusnya so-nya adalah sebelum I ya atau sesudah koma. The quality of the print was not good, so I changed the typewriter ribbon ya. Ini apa? Sebab akibat ya. Kan katanya quality of the print-nya tidak baik ya. Kan ini penyebabnya. Terus akibatnya dia change the typewriter ribbon ya. Jadi kalian harus betul-betul perhatikan kalimat setelahnya itu apakah additional information kayak yang number three ya, pakainya pakai N atau sebab akibat di number four makanya dia pakainya so. Cuma soalnya di sini misplace ya, harusnya dia bukan di depan, tapi di tengah. Misplace, jadi incorrect ya. Number five, please. Number five, yes. Chelsea. Correct. Why is it incorrect? Why it is correct? Subjeknya mana? Klausa yang pertama. The lifeguard, yaitu subjek daripada klausa yang pertama. Will warn itu adalah verb. You about the riptides or she may require or she-nya subjek may require to verb you get it off the water. Ya ini correct ya. Konektornya juga betul ya or di situ. Number six, sampingnya Risha, sampingnya Chelsea. So smooth Chelsea ini. Number six, correct. You should have finished the work yesterday. Yet it's not close to being finished today. Number six, correct or incorrect? Ini dikasih ke temannya kan bukunya. Yes, di switching ya. Okay, so the answer is correct. Why you said that this is correct? Anyone of you who wants to give any comments? Does anyone of you who wants to give any comments in regard with the answer? Katanya number six correct. Is it correct? Ayo. Ya, ayo stand up. Lagu-lagu banget sih. Ayo. Hah? Incorrect. Kenapa incorrect? That's right, betul ya. Coba kita cek one by one. Klausa yang pertama nih, you should have finished the work yesterday. Ini udah complete lah ya. You-nya sebagai subjek, should have finished sebagai verb. The work yesterday itu complement juga verb all time. Kalau ada dua kalimat independen yang saling berhubungan, begitu harus ada konektornya. Konektornya adalah yeah. Nah, setelah yet ini apakah ada subjek? Tidak ada. Dia langsung ke verb ya. Yet is not the clause. Nah, ini salahnya di sini. Harusnya di yet ini adalah subjek. Missing subject. You should have finished the work yesterday yet. Misalnya, it is not close to being finished today. Berarti ini incorrect ya, karena missing subject.
Okay, next number seven. Number seven, Devita, please. Why why is it correct? Okay, let's check here. The phone rang again and again. The phone subject. Rang verb ya. Katanya telepon terus-terus berdering ya. So, the receptionist not able to get much work done. Sebab akibat ya, karena telepon terus berdering, si resepsionis tidak bisa bekerja dengan baik. The receptionistnya subject was not able to prove in that. There's no problem. Correct number seven. Number eight, please. Rizky, Rifki, Pikri. Oh my God. There are so many names ya yang similar gitu. Aduh, iya salah semua. Correct number eight. The missing wallet was found, but the cash and credit cards had been removed. Betul ya, ini kontradiktif ya, correct. The missing wallet itu verbnya was found verb, but connector the cash and credit cards ini subjek yang klausa kedua had been removed verb di klausa yang kedua. Correct number eight. Number nine. Number nine. Itu siapa? Giantar. Eh, Yuta. Ratu, Masya Allah. Ratu, please. Ratu, ini incorrect. Or you can drive your car for another 2000 miles. You can get it fixed. Menurut kalian kenapa ini salah? Misplaced connector namanya ya. Misplaced connector. Harusnya konektornya di yang you can drive your car for another 2000 miles or you can get it fixed. Jadi ornya ini setelah koma sebelum you ya. Number 10. Balik lagi berarti ke ya. Reisha. Reisha please. Why? Betul ya. The chemist was awarded the Nobel Prize, he flew to Europe to accept it. Kalau ada dua independent clause tuh harus ada konektor. Ini konektornya tidak ada. So, this is incorrect ya, karena missing konektor. Ya, harusnya di sini ada. Oke, now we keep on to the skill 7. Ya, exercise skill 7 ya. Yes, exercise skill 7. Skill 7 ini, if I would like to remind you about group time and cause connector ya. Ini kalau yang ini apa? Apakah sama-sama independent clause dan independent clause untuk skill 7? Ah, ayo klausanya coba lihat sama kalian. Klausanya di skill 7. Kalau skill 6 kan sama-sama independent clause ya. Kan konektornya makanya pakai fanboys. Kalau untuk yang skill 7, apakah dua klausa juga yang dihubungkan oleh konektor, tapi apakah dua klausa ini sama-sama independen? Teresa went inside because it was raining. Ayo, ini sudah dijelaskan. Yang dependennya yang mana? Ya, kalau ada kedapatan satu klausanya didahului oleh konektor ya. Kayak because it was raining, koma, Teresa went.
inside. Nah, ini kan awal because it was raining kan itu dependent clause ya, tidak bisa berdiri sendiri. Because it was raining, karena ini hujan, ya terus kalian mengharapkan jawaban tidak? Iya, seperti kalian lagi di inilah ya, mengharapkan jawaban gitu ya. I will sign the check before you leave ya. Kalau cuman before you leave, ngerti nggak? Enggak. Before you leave, ya terus apa? I will sign the check. Nah, ini bisa dibalik ya, mau before you leave-nya duluan, I will sign the check. Jadi before you leave ini dependent clause, I will sign check itu independent clause ya. Berarti kalau untuk yang skill 7 ini perpaduan antara independent and dependent clause. Tapi kalau yang skill 6 itu dua-duanya independent clause ya. Makanya konektornya di sini pakai time and cause. Konektor time and cause itu ada after as long as soon as, ada because, in as much as ya. Oke, number one sama two-nya sudah dibahas. Number three, Leisha please. The citizens are becoming more and more incensed about traffic accidents whenever the accidents occur at that intersection. Mau dibalik juga bisa ya. Whenever the accidents occur at that intersection, the citizens are becoming more and more incensed about traffic. Tidak ada masalah ya. Klausa pertama, subjeknya ada nggak? Klausa pertama ada nggak? Subjeknya apa? Subjeknya the citizens. Verbnya are becoming more and more incensed about traffic accidents. Whenever itu konektor of apa? Whenever connector of time atau causes time. The accidents occur at that intersection. The accident subjeknya occur probably tidak ada masalah. Number three correct ya. Number four, Kelsey please. Number four incorrect. Why? There is no connector. Subjeknya apa itu? Klausan pertama. The ground. The ground ya, verbnya had been prepared, the settlings were carefully planned. Sebenarnya kalau dua kalimat independent clause ini digabungkan bisa jadi pakainya yang penboys ya. Tapi karena di sini tidak ada connector cause atau time, makanya ini jadinya incorrect ya. Harusnya dia ada konektornya. Missing connector. Number four, incorrect. Number five, Andini, yes. Betul kan? Betul. Number four, please. Number five. Number five. Correct. We can start the conference now that all the participants have right. Menurut kalian, konektornya apa sih itu? Now that, ya, we can start the conference now that all the participants have right. Ya, betul ya. Ini correct, tidak ada masalah. Number six, Devita, please. Why? Karena tidak ada verbnya. Coba let's check ya. The building quite vulnerable to damage until the storm windows are installed. Yang tidak ada verbnya di klausa yang keberapa? Klausa pertama ya. Harusnya the building is quite ya vulnerable to damage until the storm windows are installed. Oke, ini incorrect missing verb. Number seven. Number seven. Incorrect karena tidak ada strategi yang di fakultas kedua ini.
Once the address label for the package is typed, can be sent to the mail room. Tidak ada subjeknya ya. Tiba-tiba verb saja. Berarti ini missing subject. Incorrect. Number 8. Next, please. Nisha. Number 8. Number 8. Because the recent change in work shifts was not posted, several workers missed their shifts. Because the recent change in work shift was not posted, several ini correct ya? Iya, yang pertama independent clause itu because ya, because the reason. Nah, the reason change in worksheet-nya itu adalah subjeknya ya, was not supposed to verb-nya. Clause yang kedua, verbnya several workers, sorry, subjeknya several workers, verbnya missed, nothing. Ya, tidak ada masalah, jadi correct. Number 9, please. Incorrect. Correct. Number 9. The mother is going to be quite upset with her son. Konektornya yang mana? As long as. Subjek yang klausa kedua. Subjeknya mana? Yang klausa kedua. He. Kata kerjanya misbehaves ya. Ini tidak ada masalah ya. Jadi kalian nanti UTS-nya close book ya. Ya. Close book UTS nih guys. Kan pinter ini kayak gini pada betul. Alhamdulillah ya. Iya, kalau kayak gitu pada pinter. Coba kalau UTS coba close book. Gitu aja sih ya, permainan subject and verb paralel atau tidak ini konektornya ada apa enggak. Cuman mungkin yang jadi bikin pusing adalah gabungan ya. Apakah ini skill one, apa skill two gitu ya. Kan pasti bingung gitu ya. Semakin dilatih semakin bisa insya Allah. Number 9 berarti correct ya? Iya. Number 10. Next please. Number 10. Number 10. Risha. Correct. Yang lain gimana? Kenapa incorrect? Nah, coba deh kalian lihat. Konektornya yang mana? Nomor 10 tuh. Number 10. Konektornya yang mana? In as much as, ya kan? Biasanya kalau konektornya di depan, harus ada koma di tengahnya. Berarti in as much as all the votes have not yet been counted, koma. The outcome of the election cannot be announced, ya. Berarti ini cuma missing koma aja. Missing koma aja incorrect ya. Aduh. Jadi ingat ya, kalau konektornya ditaruh di depan, biasanya ada koma. Coba lihat nomor 8 tuh. Nomor 8. Konektornya di depan bukan? Ya, apa konektornya nomor 8 coba? Because the recent Chinese workshop was not full, ada komanya. Ada. Begitupun dengan number 10. Pokoknya kalau konektornya ditaruh di depan, biasanya koma di tengahnya ya. Gitu. Oke, oke. Nam Skill 8 ya. Skill 8 tentang other adverb connector correctly ya. Sama sih masih tentang connector juga. Cuman di skill 8 ini kita fokus on other adverb yang berkaitan dengan condition, contrast, manner, and place ya. Contohnya Bob went to school even though he felt sick. Even though Bob felt sick, he went to school. Berarti ini juga masih sama ya antara dependent sama independent. Kalau misalnya kita cuma even though Bob felt sick, ya terus apa ya kan? Pokoknya kalau kalimat yang masih menyisakan pertanyaan atau harus ada konfirmasi penjelasan berarti itu adalah dependent clause ya.
Clause-nya yang tidak bisa berdiri sendiri. Kalau itu harus digabung dengan independent clause menggunakan konektor. Konektornya ini ada yang condition, contrast, manner, and phrase ya. Bob went to school. Itu kan independent clause. Terus kasih konektor even though he fell sick ya. Bisa dibalik ya. Oke, lanjut aja. Number three. Number three. Next please. Siapa tadi? Chelsea please. Incorrect. Apa yang membuat dia incorrect? Bukan hilang, tidak ada ya. No one is admitted to the academy unless he or she the education requirements. Menurut kalian verb yang mana yang hilang atau tidak ada? Tidak ada verb atau missing verb. Missing verbnya di mana? Klausa pertama kah atau klausa kedua? Klausa kedua ya. Coba klausa pertama sampai mana? One is admitted to the academy. Sampai situ. Unless itu konektor ya. Unless konektor. Kemudian tiba-tiba, bukan tiba-tiba sih, ada subjek he or she. Tiba-tiba nih baru di education requirements. Apa gitu ya? Tidak ada kata kerjanya. Berarti kalau saya kedua yang salah missing verb. Tidak ada kata kerjanya. Gitu ya. Wih, Masya Allah ya. Number four, please, Andini. Correct. Konektornya yang mana? While, betul ya. Ada komanya nggak di tengahnya? Kalau konektornya di depan, komanya di tengah. Subjeknya sudah dicek dua klausa mempunyai subjek, dua klausa punya verb dua-duanya. Ya, berarti kalau semuanya aman ya sudah correct ya. Konektor ada, subjek ada, verb ada ya sudah gitu ya. While most students turn the assignment in on time, a few kan subjek tuh. Few beberapa ask for an extension. Berarti correct. Number five, please. Number five, incorrect. Kenapa incorrect? Oh, correct. Correct. Kenapa dia correct? Coba cek lagi. Cek. Subjeknya ada nggak di dua close up? Verb ada nggak di dua close up? Konektornya ada nggak? Betul gitu ya. Emang harus hati-hati ya. Number five ya. Close up yang pertama. Subjeknya apa? Verbnya will take ya, will take you itu objeknya. Kalau konektornya yang mana? Wherever, wherever, tiba-tiba verb need to go to complete the recent registration procedures. Berarti dia harusnya ada subjek sesudah wherever. Ya, ya, harusnya ada subjek setelah konektor. Oh. I will take you wherever you need to go. For example, say wherever you need to go, wherever she gitu ya. Oke, number six, please. Number six, correct. Sudah dicek. Subjek di klausa pertama ada, di klausa kedua ada gak? Verbnya will wait you in the effort with you. Konektornya yang mana? Whether. Subjek untuk klausa yang kedua. The plan. Verb yang klausa kedua, live sudah complete ya, berarti correct number six. Number seven,
Number seven incorrect. Why? Tidak ada kata kerjanya. Kalau di klausal yang berapa? Kedua, harusnya apa? Betul ya, kalian Masya Allah ya. Betul. Jadi to be itu juga bisa verb ya. Jadi kalian harus ingat banget tuh skill one itu ya. Skill one itu katanya sentence in English should contain one subject and one verb ya. Verb itu kata kerja bukan hanya kata kerja utama kayak memasak atau cook, write, wrote ya. To be juga bisa jadi kata kerja. Ya, saya contoh nih. She is hungry. Nah, subjeknya mana? Verbnya is ya inilah verbnya. Iya enggak hungry adjective. Oh iya. Verb itu kan to be. Jadi to be ini bisa jadi apa? Verb. Kan? Get. Rina and Bagas are here. Subjeknya mana? Verbnya ya, so itu to be juga. Sama halnya dengan skills ini. Skill. Jadi kita itu bukan hanya mencari main verb ya. Main verb itu kata kerja utama kayak mengerjakan, menulis, membaca itu kan main verb. To be juga adalah verb ya. Skill one itu loh. Skill one itu prinsipnya satu kalimat bahasa Inggris at least ya terdiri dari one subject and one verb. Nah, kalau di klausa yang kedua, your application still acceptable, itu tidak ada apanya, tidak ada verbnya. Berarti harusnya your application is still acceptable. Konektornya yang mana coba di nomor 7 itu? Providing, ya. Aduh. Kalian sepertinya harus ngecek di atas tuh kan ada guys beberapa konektor tuh ya. Providing condition ya. Adverb of condition itu providing. Number 8 please. Ratu please. Iya kan? Yes. Oh bingung, nggak apa-apa. Bingung adalah proses of learning ya. Betul. Kalau nggak bingung berarti, aduh, gawat karena tidak ada learning proses di dalam otaknya ya. Coba pelan-pelan gitu ya, coba. Klausanya kalian elaborate one by one ya. Klausa satu ini, klausa dua ini, klausa satu subjeknya mana nih, verbnya mana. Klausa dua subjeknya mana, verbnya mana, terus tinggal cari deh konektornya gitu. Konektornya udah bener belum? Komanya udah ada nggak? Gitu. Konektornya misplace tidak gitu. Sampai ke situ ya kalian nyari itu sampai detail-detailnya gitu. Number 8, please. Number 9. 8 ya. Apa jawabannya? Incorrect. Kenapa incorrect? Karena tidak ada koma yang menunjukkan pausa.
As the nurse already explained all visitors, as the nurse already explained, all visitor must leave the hospital room now. Konektornya mana? Konektornya di depan berarti harus ada komanya ya. Komanya ditaruh di mana? Setelah explain ya, karena itu akhir daripada klausa yang pertama. Ini missing koma number 8 incorrect. Number 9 please. Isya. Kenapa itu correct? Sudah lengkap. Klausa yang pertama, lihat subjeknya this exam will be. Will be ini adalah verb ya, tapi berupa to be ya. Will be more difficult than usual in that in that it covers two chapters instead of one. Konektornya yang mana? In that ya. Oke, number 10 please. Chelsea. Number 10 please siapa? Chelsea. Oh, correct ya. Some snow had been falling all day long. Everyone got to the church on time for the wedding. Konektornya mana? Tahu ya. Subjek di klausa yang pertama. Now, verbnya had been falling. Subjek untuk klausa yang kedua apa? Everyone. Verbnya to the church. Oke, correct ya. Silahkan dicek betul berapa temannya. Coba exercise skill sama 68 tuh. Udah diisi belum? Sudah dicek? Sudah. Coba saya pengen tahu kalian coba jawab exercise 6 sampai 8 tuh. Gabungan dia cuma satu aja itu udah sampai 10. Today is supposed to be the